Amen. Hallelujah. Mayong Pasko sa tanan. No, nasayod ko nga ang tanan. Excited gyud no excited mag-celebrate sa Pasko, di ba? Excited ta sama sa gimension ni Win. Nga excited ta makadawat og pinaskuhan. Amen. No? So, mo ang ato ang naandan ba? Nga pag Pasko, excited gyud ta mo dawat og pinaskuhan. Pero igsoon karon nga adlaw, ganahan si Lord nga makadawat ka og the best nga pinaskuhan. No? Ganahan si Lord nga madawat nimo na nga pinaka the best nga gift. No, na-mention ni Win kaganina. No, hallelujah. So ang Christmas di ay usa di ay ka pag-celebrate, no? 'Di ba? Ang ato ang naandan Christmas, 'di ba? Mag-celebrate gyud sa pagkatao ni Hesus. Tinuod dili. Tinuod, no? Ang Christmas pero wala gyud na mention sa Bible igsoon nga wala gyud gibutang sa Biblia nga December 15. No, tao lang nagbugna ana nga gibutang og 25, December 25. No, pero gingon sa pulong sa Ginoo nga natawo siya sa Bisay na sayod. Natawo siya sa tugnaw. Ang December kay tugnaw man, so gibutang na lang po nila December 25. Hallelujah. Sa ato pong naanda, no, mo ng December 25. Hallelujah. So, no, kay ato amang nasabtan nga ang Pasko nag-celebrate no sa pagkatao ni Hesus. Pero igsoon, kinahanglan nato masabtan nga wala lang taman si Hesus na tao aning kalibutan na. Wala lang gipadala si Hesus aning kalibutan na taman lang mataho siya. Para lang iburos siya ni Birheng Maria. No, aron matawo siya igsoon. So dalon mo na ako diri sa Lucas. Lucas kapitulo 2, versikulo 6. Hallelujah. So, kung gihanyo ang inyo ang mga pagpailob igsoon kay tuluman gud mi mag-share sa pulong sa Ginoo. Padili ra pud ko taas mo share. Hallelujah. Pare-pareha man gud mig mensahe gi-prepare niyo. Pagpangutanan ako sa mga verse mong gi-prepare ba pareha pud sa ako. So, hallelujah. We'll see no kung asa ko dapitaman. So, Lucas 2 versikulo 6. Mas mayong atong basahon nga naa gyud sa pulong sa Ginoo ang pagkatao ni Hesus. Hallelujah. Lucas 2:6. Hallelujah. Kung katong naay Biblia, kanang naang pwede mo ablihon niyo yung Bible. 6 ngadto sa city. Ug samtang dito sila sa Bethlehem, niabot ang panahon nga manganak na siya. So kinsa man ning nag-anak ni Jesus? Si Maria niyang gisgutan ani igsuon. Kanang naang niadto sa Bethlehem. Sa versikulo 7, nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton o gipahiluna sa usa ka pasungan. Imagine igsuon no? Ang ato ang Dios, ang ato ang hari sa mga hari, gipanganak sa pasungan. Kinsa gipanganak diri pasungan? Wala no? Kinsa gipanganak diri o gawas sa balay? Wala. Hospital hinuon. Birthing home. Kani sa una, birthing home ani, anakanan ba? No, diri ko nanganak sa kung duha ka bata igsuon no, si Judea o si Rain diri. Sa wala pa ni nahimong drop-in center. Birthing home ni diri dapita. No, nakapanganak ko sa hospital sa Zanorte and din diri dayon. Do di ba tanan gipanganak sa balay, gipanganak sa hospital, pero wala gipanganak og pasungan. Can you imagine igsuon si Hesus nga atong manluluwas gipanganak sa pasungan? No? Hallelujah. Unsay mensahe diha igsoon sumabot diha sa unahan. Giputos niya ang bata sa panapton ug gipahaluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Hallelujah. And then sa 21, sa 8 na kaadlaw ang bata gihimo ang seremonya sa pagtuli kaniya. So gikan pa lang gyud ni Hesus no, naanda na ning pagtuli. Ginganlan siya sa gihingalan sa iya igsoon sa ngalan
Jesus. Hallelujah. Ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria, sa wala pa ay panamkon ang bata. Hallelujah. No, sa wala pa gipanganak si Jesus igsuon, gihatagan na siya ngalan nga mao si Jesus. Pero dili lang siya usa ka tawo igsuon, kundili 100% siya nga tao, 100% po siya nga Dios. Muto bata na igsuon. Hallelujah. So naipipila naga, amen. So dalon mo na ako sa Isaias 9 versikulo 6. Unsay meaning sa iyahang ngalan igsuon? So natay ngalan diri nga Manuel. Hallelujah. Isaias 9:6, Isaiah 9:6. Natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan. Amahan hantod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait. Hallelujah. No, a child is born unto us, a son is given to us. Hallelujah. And he will be our ruler. Tigmando. Diri sa kalibutan. He will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Amen? Hallelujah. Prinsipe sa pakigdait. Prince of Peace. Hallelujah. So, igsoon. Gipatao si Jesus diri sa kalibutan, no? Sa gikaigon ko pagalanina, dili lamang nga matawo lang siya. But the Lord, no, ang alangit nun nga amahan dunay pinakadako nga tumong nganong gipakatawo sa nining kalibutan na. Unsay pinakadako nga tumong igsuon? Ang iyang gugma kanimo og kanako. Nganong iyang gipadala ang iyang anak igsuon nga mao si Jesus. Nganong dako ang iyang paghigugma kanimo og kanako nganuman. Nakahuna-huna ba ta igsuon nganong dako kay paghigugma sa amahan nga ri kanato tungod kay nakasala ta, makasasala ta. Nanggingon sa pulong sa Ginoo sa 1:3:16. For God, na-mention na ni Wen ganina, parehas yung verse, no? For God so loved the world. Usa daw, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Dili lang ang kalibutan, but ikaw, igsuon. Ikaw, ina nga ako. Ina imong kaugalingon ako. Hallelujah. Hinumdumi igsoon nga ikaw, gihigugma sa Dios. Inana kadako ang gugma sa Ginoo sa imoa. For God so loved the world that He gave. Gihatag niya ang iyang bugtong anak. That He gave His only begotten Son. Pangano mang iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Kinsay inahan o kinsay amahan makahatag silang bugtong anak para mamatay sa usa o para sa tanan. Wala, no? Wala. Wala gali inahan o ginikanan nga mahimong mamiligro ang ilahang mga anak. But ang plano sa mga ginikanan nga dunay gyoy maayong ugma ang ilang mga anak. Tinuod? Tinuod mga ginikanan? Kinsa may mga ginikanan diri? Diba? Hallelujah. But ang langit nun nga mahanigson kaya kay niya ihatag ang iyang bugtong anak para kanimo ug kanako. That He gave His only begotten Son. For those who believes in Him, kay kinsa katong mutuo sa iyaha, will not perish, will not be condemned. Sa daw, dili malaglag, dili mahinukman sa mga sala. Sa pulong sa Ginoo igsuon, there is none righteous, no not one. Walay matarong, wala bisan isa. Bisan mo ingon pa ta nga, wala man ko'y nahimo siguro nga sala, no? Wala man ko'y nahimo nga bugat nga sala. Dili man ko tulisan, dili man ko kawatan, dili pud ko adik, dili pud ko bisyuso, igsuon. No? Natawo ta aning kalibutan nga aduna tay napanunod nga kinaiya sa pagkasasala. The reason why gipadala sa langiton nga mahanang iyang anak para maluwas ka. Para makabaton kag kinabuhing walay katapusan. For those who believes in Him should not perish but have everlasting life. Makabaton o kinabuhing walay katapusan. Karon ang pangutana igsuon,
Sama sa giingon ni Wen kaganina, unsaon na to na pagka nga mabatunan nato ng kinabuhing walay katapusan. Nganong giingon dito nga kinahanglan tag kinabuhing walay katapusan igsuon? Nganong kinahanglan dawaton nato siya bisan maayo patang tao? Igsuon dili ang ato ang maayong buhat muy makaluwas nato because nganong gisulti namo ng pulong sa Ginoo igsuon? Kay daghan kay nagtuo nga maayo kong tawo, maluwas ko madto ko sa langit. But no. It's not about our good works, igsoon, but it is about our faith. Atong pagtuo kang Hesus nga namatay sa krus para kanimo ug kanako. Ngano gipakamatyan ka ni Hesus, igsoon? Because He has the purpose of your life. Naasay dakong tumong og tuyo sa imong kinabuhi, igsoon. Wala lang ka natawa ning kalibutan na basta-basta lang. Wala lang ka natawa ning kalibutan na para naa kay maayong trabaho, naa kay maayong negosyo, makabaton kay dako nga balay, makabaton kay daghang kwarta sa bangko, igsoon. O unsa nga mga butang aning kalibutan na imong maangkon. But without Jesus, it's nothing, igsoon. Kung wala si Jesus sa imong kinabuhi, it's nothing. Napaghapoy ginapangita ni mo diri. Unsay nasi mo kasing-kasing karon igsoon. Naba kay kabalaka sa imuhang kinabuhi. Do na ba kay kahadlok sa unsa mga butang or do na kay kahadlok unsay ugma sa akong anak. Do unsay akong kanon. Unsay akong ibayad sa akong mga bills. Laba mo inana nga makabalaka igsoon. Do you have that kind of worries sa inyong kinabuhi? Kung doon na mo'y mga kabalaka, you need Jesus because Jesus is the answer, ana igsoon. Hallelujah. Amen? Hallelujah. So, dito sa Juan igsoon. John 3. Ako balik ang pagbasa igsoon. Kay 3:16, kay gihigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Sa 17 kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot igsoon hinumdumi. Wala sa gipadala sa unang higayon nga gipadala siya. Wala sa niyari aron silutan ka, kundi makabaton ka kinabuhing walay katapusan. Aron pagsilot kundi pagluwas. Nini pagluwas kanimo og kanako igsoon. 18 ang tanan nga motuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili motuo kaniya. Gisilutan na kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios igsoon. Kanong ginawali namo ang pulong sa Ginoo? Na it's not about being perfect, dili man wala bisan kami. No, nga nagtindog sa tubangan dili ni bahin sa pagkahingpit igsoon. It is about Jesucristo igsoon. Kung andam ba ka nga himuon nimo siyang Dios o personal nga manluluwas sa imong kinabuhi. No, kay kinahanglan nato masabtan igsoon. Nganong importante pagdawat niya isip bugtong o personal nga manluluwas sa tong kinabuhi. Kay kung wala galit tay Hesus sa tong kinabuhi igsoon, ang atong mga sala mo na naghukom na to. Nahimo na tang nahinukman igsoon. Gipadayag 20:15 ang tanang ngalan nga wala nasulat sa libro sa kinabuhi. Taro kayo igsoon. Atong basahon. Hallelujah. Gipadayag 20:15. Gipadayag 20:15 ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ang pulong sa Ginoo ni nag-ingon igsoon. Amen? Hello, napa ba mo diha? Napa ba ang tanan? Okay pa ba? Hallelujah! Hallelujah! Pulong sa Ginoo nag-ingon igsoon. Ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog sa linaw nga kalayo. Why igsoon we preach about Jesus? Because we want you to know. Ganahan mi nga masayod ka, ganahan mi nga masayod mo igsoon. Nga dili relihiyon ang nagpakamatay nimo igsoon.
It's not religion who died for you. It's Jesus who died for your sins, igsoon. And is so willing to give Himself for you and me para makabaton ka ang kinabuhing walay katapusan. Para dili ta malaglag kung dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Igsoon, it's not ang giwali, it's not about religion, but it's about Jesus. Hallelujah. Si Jesus nga nagpakamatay nimo sa cross, igsoon. Si Jesus nga gipasa niya ang cross. Si Jesus nga gisamad-samaran. Si Jesus nga gibiyay-biyay. Si Jesus nga gapaaga siyang dugo sa cross para malimpyuhan kasi mong mga sala, igsoon. Hallelujah. Imagine ba nato, igsoon? Isa nakakita diri sa lida nga Passion of Christ. The Passion of Christ. No, kung wala man nakakita ang tanan, pwede nyo lang taon igsuon. Anin lang ang tawa ang giagian ni Jesus sa krus. No, kay kung ang tao na to makatabas og kasing-kasing igsuon, makita nimo ba nga wow. Grabe ang giagian ni Jesus sa krus. Kay ngano gibuhat niya igsuon. Ang pulong sa Dios nga without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Unsa daw? Kung walay pagpaaga sa dugo ni Jesus sa krus, walay kapasayloan sa sala, igsuon. Muna iyatong gibuhat para mapasaylo ta. Iyatong gibuhat para mahinluan ta sa atong mga sala. Una nga purpose, igsuon. Katong akong gibasa nga mensahe sa John 3:16 to 18. His number one purpose is His love for you, igsuon. Una niya nga purpose para makadawat ka ng agugma. Because I know most of us nangandoy gyud tagugma nganong mangita tag attention sa ubang tao. Diba? Mangita tag attention, mangita tag tao nga magiga, it's normal. No, because we are human being. We have emotions. But ang tinuod bitaw igsuon, nangandoy ta nga unsay maka-fill in sa tong kasing-kasing. Unsay maka-fill in sa emptiness sa tong kasing-kasing. But the truth is, we are longing the love of the Father, igsoon. Nga mo fill in ana nga puwang sa tong kasing-kasing. Ikaduha nga purpose, igsoon, para makadawat kag kaluwasan. Pinaagi kang Jesucristo. And the number 3 purpose is that you will not be condemned. You will not be judged, igsoon. Patapangutana unsaon nga dili ko mahinukman sa akong mga sala. Unsaon nga dili ko, diba, nagipangutana ni Wen kaganina, diba, kita tanan ganahan maadto sa langit. All of us, we want to go to heaven. Tanan ba magusto matug langit, igsoon? Amen. At gamay ra nag-imin, so ang uban gusto matug impyerno. Ang tanan ba gusto matug langit? Amen. Hallelujah. So ang tanan, okay. Ano makasinabot ta? Tang tanan matug langit. Amen. Hallelujah. There is a requirement, igsoon, matug langit. Dili lang basta-basta nga ako di gyud ko ganahan mo atug impyerno. Yes, tinuod man ita ganahan mo atug impyerno kay tinuod igsoon naagud sa pulong sa Ginoo. But there is requirements. John 3:3 igsoon. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mamayun ito, naghisgot na lagi og born again. Igsoon, the word born again, it's not religion. It's not the name of the group. Dili na siya usa kangalan sa grupo o sa kangalan sa pundok, igsoon. But the word born again, igsoon, nga kinabuhi nga dunay Kristo, kinabuhi nga giusob ni Jesucristo, renewed by Christ. Our mind renewed by Christ. We are burned in the Spirit, igsoon. When we are burned in the Spirit, igsoon, hallelujah, makana gyud ka, wow, lahi di ay ang kinabuhi nga na si Jesus, no? Sa kasing-kasing, lahi di ay. It's not religion, igsoon. But it's about relationship with Jesus. Making Him as your Lord and Savior. Himuon mo siya nga imong Dios ug manluluwas. It doesn't matter asa pa ka nga relihiyon nagpailalam igsoon. But when you receive Jesus genuinely, kung imong dawaton si Jesus sa imong kasing-kasing, nga tinuod nga pagdawat igsoon,
Tinuod nimo pagdawat, tinuod nimo nga imong gihimo si Jesus. Nga Dios ang manuluwas imong kinabuhi. That's your first step. Na mahimo kang mataw pag-usab diha sa iya. Amen? We're not saying nga mo, we're preaching this message para mo transfer mo sa amo ang grupo, no. We're preaching this message Igsoon because we want you to know kadako kay pang paghigugma sa langiton nga Dios diha kanimo. Igsoon dili aksidente, dili lang nga naamo karon kay gi-invite mo ani nga celebration. Naamo karon kay Christmas party, but the Lord has a purpose imong kinabuhi. He has a very purpose of your life. He has a calling and a destiny sa imong tagsa, sa matag-usa niyo sa inyong tagsa-tagsa kinabuhi Igsoon. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Nahinom dumi Igsoon, no? Nagyingon sa pulong sa Ginoo sa Hebreo 9:27. Muna yung verse sa gipangutanan ni Wen kaganina. Naminso niya nga dili sa pagpanunglo, paganahan ko nga mohatag adto nga verse Igsoon. Hebreo 9:27, no? Hebrews 9:27. Hebreo 9:27. Hallelujah. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa og tapos niya na hukman sa Dios. Motoo batang tanan Igsoon nga moabot gyud ang kamatayon? No? Nakabalo batak kisay nasayod kung kanusa siya mamatay? Wala, no? Wala nasayod kung kanusa ta mamatay, di ba? Makaingon kita simba ko palayo, aba? Labi na nga mahadlok ta Igsoon. Apan Igsoon naa sa pulong sa Ginoo. It is a man appointed to die once and then judgment. No, gitagana ta nga mamatay ka sa anin human hukman ta Igsoon. So ang pangot kanusa ang pagpangandam sa atong kinabuhi. Ha? Karon. Karon nga duna pa kay gininhawa. Karon nga makasulti pa ka, makasugid pa ka, makahinulsol pa ka sa imong mga sala. Unang gimension ni Wen kanina nga today is the day of your salvation kay ngano? Karon ang adlaw sa imong pagpangandam, karon ang adlaw sa atong pagpangandam Igsoon. Kung maabot na nga panahon, makasiguro ta, pwede man gud ato masiguro Igsoon. To the word of God, we can assure kung asa ta padulong. Langit ba tayo o imperno? There's no middle ground Igsoon. Wala itong tunga. Langit lang o imperno ang imong padulungan. Muna karon ang imo ang pagsiguro Igsoon kung asa ka padulong. That's why we offer the best gift, which is Jesus. The greatest gift, which is Jesus Igsoon. No? Sa imong pagdawat, karon kay nag-offer mi ana Igsoon. No? Kung willing ka, andam ka nga mudawat anak nga gasa the best gift Igsoon. Hallelujah. And then you magsugod ka sa imong kinabuhi nga usa ka na tawo pag-usab. No, and then Igsoon, it's not dili na sa bahin nga ma-perfect na dayon ta. It's a process. Tabangan ka ni Jesus. Tabangan ka ni Jesus Igsoon sa imong paglakang ana, sa imong paghimo niya nga imong bugtong o personal nga manluwas sa imong kinabuhi. Muna karon Igsoon ang adlaw sa imong pagpangandam. Ano ben bidawat ani mo si Jesus pero dili gihapon ka sigurado. Kay daghan gihapon nato nga pala bilang makasala ta mapakyas ta may adili pud ko sigurado nga luwas nako. Igsoon dili na bahin sa ato ang nabuhat. But it's about our faith. Kung tinud-anay nato ang gidawat nato si Jesus. No kung mapakyas man hinulsol. Usay gingon ka ganina sa 1 John 1:9. He is just and faithful to forgive us. Matarong siya og matinud-anon nga mapasaylo ka nato Igsoon. Kaya sa diha nga imong dawaton si Jesus sa imong kasing-kasing, isip bugtong o person nga manluluwas sa imong kinabuhi, hinumdumi, ana nga adlaw Igsoon, ana nga time, karon nga adlaw o karon nga time nga imong dawaton si Jesus, mapasayluon ka sa imong mga sala Igsoon.
And then pagpuyo sa kinabuhi nga mahilulsulon kung mapakyas man. No, kay di tao man ta, gipasis man ta sa Ginoo. Imo da yung iposisyon imong kaugalingon sa pagkapinasaylo through the blood of Jesus. It's not our work, but it's about the blood of Jesus nga magpasaylo sa itong mga sala igsoon. Walay tao nga makapasaylo sa itong mga sala, only Jesus alone. Si Jesucristo lamang ang makapasaylo sa itong mga sala igsoon. Pinaagi sa dugo nga gipaagas ni Jesus sa cross. Kato akong na-mention ka ganina. Anong kinahanglan pagasan? Inanak kadako nga bili ang iyang pagbayad nato igsoon. Tod libre sa pero ang tinuod dili gyud sa inanak ka libre. Costly, mahal. But ang sa requirements, it's your faith. Imo lang pagtuo ang gipangayo ni Jesus igsoon. Sa marago na sa usa ka gasa, no? Example na ako'y gasa nga ihatag sa inyo, ha? Tapos, wala pa na ako gihatag sa inyo, ha? So, dili pa inyo, ha, no? Lord? No? Pero kanang agasa ako ginang ipanghatag sa inyo, ha? That gift is for all of you. Pero kung dili nimo dawaton, dili gud sa maimuha. No? Kaya ang gasa dili man sa ipamugos, di ba? Kinsa may muhatag og gasa tapos ang imong gihatagan dili ganahan. So dili na lang gid pud nimo ihatag, no? So ikaw pud nga gahatag, dili na lang pud nimo ipugos kay wala man ganahi ang imong gihatagan. It's the same. It's the same ni Jesus igsoon. Ang gasa nga iyang gihatag sa ato para sa tanan. No, but it's our choice. It's our decision kung ato nang dawaton nga gasa. No, igsama po nasa doon na kay kwarta sa bangko igsoon. Sa diha nga kana nga kwarta na pa sa bangko, imuha ba na? Dili no? Kasi tagiha lang nga kwarta. Ang bangko, kay wala pa man simong kamot, manang kinahanglan ka mo adto. No, mo withdraw ka para maimuha na. Para naana sa imong kamot maangkod, imuha na gyud na. It's the same sa gasa sa Ginoo nga gihatag sa matag usa nato karon. And today, we offer you the best gift, igsoon, which is Jesus. We offer you the best gift, which is the love of the Father for you and me, igsoon. Hallelujah. Ang pangutana mo, dawaton ba ni mo ng agasa? Would you like to receive that gift, that precious gift, that greatest gift, which is Jesus, igsoon? Would you like to receive? No? Kung dawaton ni mo si Jesus, igsoon, Pasko na, may Jesus ka pa. Hallelujah! Hallelujah! Nagpapasko ka, tapos may Jesus ka pa. Hallelujah! Would you, di ba, ang saka, anindot igsoon? Isn't it that amazing igsoon nga? Nagpasko ka na pa kay Jesus imong kinabuhi. Amen? Amen? Hallelujah! Praise the Lord. Una igsoon, hinumdumi. And even sa matagusan ninyo karon nga naa diri, no, nga kung gidawat naman, kung wala pa nimo gidawat si Jesus sa imong kinabuhi as your Lord and Savior, it's your time. Karon ang panahon nga imong dawaton si Jesus. And kung dili pa kung katong nidawat na ni Jesus, so nya dili ka sigurado, so naa kay chance. It's your chance, no? Nga imong dawaton pag-usab, nga kinasing-kasing, genuine nga pagdawat. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Kinahanglan magkapang-imin mo igsoon kay napay mo sunod. Hallelujah. Kung hatag ang time ni Daddy, ayog ni JN.